ଆଜିକା ଆମ ଘର କେକା ଯେ ଭଙ୍ଗେ ଦଉଛୁଁ। ସୋ ହେଲୋ ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ 6G ବାଲା ବ୍ଲଗ୍କେ। ଆଜି ଆମ ଘର ଫ୍ଲୋରିଂ କରମୁ କିନି ହେଥିଲାଗି ସାନା ଯାଉଛେ ସବୁ। ତ ଦେଖିପାର ଇଟା ଫ୍ଲୋରିଂ ବି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ନା। ତାପରେ ରାତ କରବେ ଆରୁ ଖୋଲି ପାନ୍ ଦେବେ ହୋ। ତ ଏ ମୋର ପାର୍ସଲ ଗୋଟେ ଆସିଲା ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ନୁ ଦେଖିପାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଏଥିନି କିନି ହୋ फ्लिपकार्ट थी। तो ये नो सिना में घर के हो देखी पार हो आर आम गोटे क्वार्टर भी हो गला कंप्लीट हो। तो आम किचन क्वार्टर भी स्टार्ट करना देख पार आउ छन देख पार केनता साना इटा मुई गाड़ी उठा कर देख पार हो रेडी। तो फिलहाल तो चलो आमर सेटा अंग बसिंग कमु इसन देख पार आमरटा आसी गला देख पार केनता खुलुचे खुला खुली दोसी चला म्यूजिक संगे देखमा। এটা আমি ফার্স্ট টাইম এটা মজা কিনি হলা কেনতা কেনতা কোয়ার্টার নি জানবা ঠিক গুনলে গুনলা হচ্ছে দেখে পারো। তো এটা আমি দেখে পারো হেঁটে হটা করে কেনতা গাড়ি দিয়েছন তার হাটা মানে লগামুছন তো চলো লগোছেন দেখে পারো একটা। তো ফিলহাল তো ফার্স্ট টাইম এটা কিনি হো মুই টিদিন জানছি গুলি গুলা দিতনি তো লগ লগ কষি কুষা দৌছে এটা দেখে পারো। তো এটা আমার ফলোরে भी कंप्लीट होला देखि पार आ गोटे कत नि